बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। माह रमज़ानुल मुबारक तमाम अहले ईमान के लिए बरकतों और सआदतों का महीना है, और इस माह मुबारक में अल्लाह जल्ल शानुहु अपनी ख़ास रहमत के साथ अहले ईमान की तरफ तवज्जो फरमाते हैं। यूँ तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बेशुमार मसाइल हैं जिनका इहाता मुख्तसर सी इस नशिस्त में मुमकिन नहीं है, लेकिन दो मसाइल ऐसे हैं जिनका तज़किरा बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ, और इंशाअल्लाह आज इस मुख्तसर से क्लिप में इन्हीं दो मसाइल के मुतालिक गुफ्तगू की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखने का जो वक्त है उसका आगाज़ सुबह सादिक़ से है, यानी जब फ़जर के वक्त का आगाज़ हो जाए तो सहर का वक्त ख़त्म हो जाता है, और ग़ुरूब आफ्ताब तक रोज़े के साथ रहना ज़रूरी है, और जो ही ग़ुरूब आफ्ताब हो तो रोज़ा इफ़्तार कर लेना सुन्नत है। अब रोज़े का जो बुनियादी और असल मकसद है वो अपनी जिस्मानी और अपनी रूहानी ख्वाहिशात जो हैं उनसे अपने आप को रोकने का नाम रोज़ा है। जब हम सारा दिन भूखे रहते हैं तो रोज़े का मकसद चूँकि उससे हासिल हो जाता है कि इंसान की जो नफसानी ख्वाहिशात हैं वो दब जाती हैं, लेकिन जो ही हम रोज़ा इफ़्तार करते हैं और इफ़्तार में जब हम गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो जो दिन भर हमने रोज़े का मकसद हासिल किया होता है वो रोज़े का मकसद फ़ौत हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मामूलात में से ये बात मिलती है कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम खजूर से या पानी से रोज़ा इफ़्तार करना पसंद फरमाया करते थे। ये आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के मामूलात में से था। अब हमारे यहाँ उमूमी तौर पे खजूर या पानी से रोज़ा इफ़्तार करके ये सुन्नत तो पूरी कर ली जाती है, लेकिन उसके बाद हम मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाओं का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से तबीयत में गरानी पैदा हो जाती है, और फिर नमाज मग़रिब की अदायगी और फिर इशा और तरावीह की अदायगी वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले तो इस बात का ख़याल रखना ज़रूरी है कि जब रोज़ा इफ़्तार करें तो उसमें कोशिश ये करें कि हद्दल वसा कम से कम ख़ुराक का जो है वो एहतमाम किया जाए, और बिलख़ुसूस मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाओं से और तेल और घी वाली ग़िज़ाओं से इज्तनाब करने की कोशिश की जाए, ताकि जो रोज़े का असल मकसद है वो हमें हासिल हो सके। और दूसरी बात जो यहाँ पर ज़हन नशीन करना ज़रूरी है कि अहादीस से ये बात हमें मालूम होती है कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम रोज़ा इफ़्तार करने में ताजील को पसंद फरमाया करते थे, यानी जल्दी रोज़ा इफ़्तार करने को पसंद फरमाया करते थे। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ग़ुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए तो उसके बाद फिर बिला वजह रोज़ा इफ़्तार करने में ताख़ीर करना नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इस मामूल को पसंद नहीं फरमाते थे। और उलमाए कराम ने उसकी वजह भी बयान फरमाई है कि यहूद व नसारा जब रोज़ा रखा करते थे तो वो सितारों के निकलने का इंतज़ार करते थे और सितारों को देखकर रोज़ा इफ़्तार किया करते थे। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने उनकी मुशाबहत से बचने के लिए अहले ईमान को ये हुक्म दिया कि जब ग़ुरूब का यकीन हो जाए तो फिर फ़ौरन रोज़ा इफ़्तार कर लेना चाहिए। और इसी तरह सहर का जो वक्त है, सहरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताख़ीर के साथ करना पसंद फरमाया करते थे। ताख़ीर का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जब अज़ान का आगाज़ हो जाए हम तब भी कुछ खाते पीते रहें। मैं अपने पहले क्लिप में भी इस मसले की वजाहत कर चुका हूँ कि अज़ान शुरू ही तब होती है जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। लिहाजा जब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया और उसके बाद अज़ान शुरू हो गई तो अब फिर खाने पीने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने इस वक्त में भी कुछ खा लिया या पी लिया तो उसका वो रोज़ा दुरुस्त तसव्वुर नहीं किया जाएगा। और दूसरी अहम तरीन गुजारिश जो मैं इफ़्तार के वक्त के हवाले से करना चाह रहा था वो ये है कि हमारे यहाँ जितने भी नक्शा-जात हैं, जो टाइम टेबल्स हमारे सामने आते हैं कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ वक्त में सहर का वक्त बंद ख़त्म हो जाएगा और इफ़्तार का वक्त फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ दिन इतने बजकर इतने मिनट पर होगा, तो याद रखिएगा कि ये जितने भी नक्शा-जात हैं ये सब
تخمیناً تیار کیے گئے ہیں، حساب کے ذریعے سے، ریاضی کے ذریعے سے۔ ان کے متعلق یہ کہنا کہ یہ تمام نقشہ جات حتمی ہیں، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے یہ بات مشاہدے میں بھی آ رہی ہے اور سننے میں بھی آ رہی ہے۔ میرے علاقے کے بھی اکثر احباب ہر سال مجھ سے اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ جی مساجد میں کسی اور وقت میں اعلان ہوتا ہے، ٹی وی پر کچھ اور وقت دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ ہر ٹی وی چینل ایک مختلف وقت میں روزہ افطار کرا رہا ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو اس کا ایک بہت آسان سا اور سیدھا سا حل ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی اب بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ چکی ہوئی ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو کہ جہاں پر اینڈرائڈ فون کا استعمال نہ کیا جاتا ہو۔ تو اینڈرائڈ فون کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ جب آپ لاگ ان کرتے ہیں اس فون پر تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا جو ٹائم زون ہے اس پہ وہ جو آپ کا سٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے وہ فون آپ کو بتا دیتا ہے۔ اب بے شمار ایپس پلے سٹور پر اس حوالے سے موجود ہیں کہ جس میں سحر اور افطار کے اوقات دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس میں الارم کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے۔ وہاں سے پھر آپ اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنی سحر اور افطار کا معاملہ جو ہے وہ پورا مہینہ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنا انتظام فرما لیجئے۔ تیسری اہم ترین گزارش جو اس حوالے سے میں ہر اپنے احباب کو بھی کیا کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو افطار کا وقت ہے یہ بڑی ہی برکتوں والا اور بڑی ہی سعادتوں والا وقت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمودات سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت میں اللہ جل شانہ کی خاص رحمت اہل ایمان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت کو ذکر میں، اذکار میں، تلاوت میں اور دعاؤں میں صرف کرنا چاہیے، نہ کہ ٹائم پاسنگ کے لیے کوئی ادھر ادھر کی فضول قسم کی مصروفیات میں اس وقت کو ضائع کرنا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو بالخصوص اس وقت میں اکثر احباب ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اب اس میں ایڈورٹیزمنٹ بھی چل رہی ہے، میوزک بھی چل رہا ہے اور سب کچھ بھی چل رہا ہے، تو خدا را اس وقت کو رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں سے خاص کر کے اس وقت کو ٹی وی کی نظر نہ کیجیے۔ میری یہ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ اپنے گھروں میں خاص کر اول تو کوشش کریں کہ ٹی وی بند ہی رہے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بہت ہی اشد مجبوری ہو تو پھر اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ رمضان کی جو یہ مبارک ساعتیں ہیں ان میں کم از کم ہم اس وبا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، تاکہ اللہ جل شانہ کی رحمت کاملہ کے ہم لوگ مستحق بھی بن سکیں، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے جو اس وقت انعامات اہل ایمان پر نازل کیے جا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم ان انعامات کے بھی مستحق بن سکیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے، اور تمام اہل ایمان کو رمضان المبارک کی برکتوں والی اور رحمتوں والی ساعات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔